إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah illa Muhammad Rasulullah Sayyidina. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini kita masih diberikan berbagai macam curahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat taufik dan hidayah, sehat wal afiat, sehingga kita semua masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga
apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan istiqomahnya kita bersalawat kepada beliau dan dengan istiqomahnya kita menjalankan ajaran-ajaran beliau senantiasa di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya khatib berwasiat untuk diri saya pribadi dan para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya yaitu melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah semakin meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasakan bahwa atau kita melihat seseorang kadang hatinya tidak terluka, tidak menyesal hatinya ketika berbuat dosa atau berbuat keburukan? Apakah kita pernah seperti itu atau pernahkah kita melihat seorang seperti itu? Apakah kita pernah merasa sering menolak nasihat yang baik dari teman kita, dari guru kita, dari saudara kita, orang tua kita dan lain sebagainya? Apakah kita pernah merasakan kita tidak terpengaruh hati kita ketika mendengar ayat-ayat Allah? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Apakah kita pernah seperti itu? Atau apakah kita pernah sombong, tinggi hati atas kelebihan yang kita miliki, baik itu ibadah ataupun harta ataupun ilmu dan lain sebagainya? Apakah kita pernah sombong seperti itu, merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling kaya dan lain sebagainya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah seperti itu, maka ketahuilah kita telah terkena penyakit yang namanya qaswatul qalbi. Apa itu qaswatul qalbi? Para ulama mengatakan qaswatul qalbi hiya ghaladul qalbi wa ashiddatuhu, bahwa qaswatul qalbi itu adalah kerasnya hati dan dengan dampaknya yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Qala Allah taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian hati kalian membatu, min ba'di dzalika fahiya kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di sisi kiri dan kanan, di sisi sekitar batu itu ada genangan air atau aliran air yang memancur di sisinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita bahwa sebuah batu yang begitu kerasnya dapat hancur oleh aliran air, dapat bolong oleh tetesan air, dan dapat terbawa arus kemanapun air mau. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau diri kita terpapar penyakit qaswatul qalbi atau keras hati, susah dinasehati, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling kaya dan lain sebagainya, tidak tersentuh jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Para ulama
menyampaikan kepada kita ada beberapa kiat yang harus kita lakukan. Adapun cara untuk mengobati qaswatul qalbi atau kerasnya hati, minimal ada 4 cara. Yang pertama, banyak berzikir. Kenapa kita harus banyak berzikir untuk melunakkan hati kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim mubin." Dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah bagi orang yang hatinya keras, mereka adalah yang meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Orang yang hatinya keras tidak akan betah untuk berzikir. Oleh karena itu bagi kita yang mungkin hatinya masih keras, perbanyaklah berzikir, karena itu adalah musuh bagi hati yang keras. Dan mudah-mudahan berzikir dapat menenangkan hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah, ketahuilah bahwa dengan berzikir hati kita akan tenang, hati kita akan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, banyak mengingat kematian atau berziarah kubur. Berziarah kubur di sini dalam arti kita mengingat kematian. Kita berkaca kepada diri kita. Sudah berapa rambut yang memutih pada diri kita? Sudah berapa gigi yang tanggal pada diri kita? Betapa tidak jelasnya mata kita semakin lama semakin memandang. Itu semua menandakan bahwa kematian semakin dekat dengan diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat kematian maka kita akan mengingat dosa-dosa kita dan kita akan paham bahwa ajal itu tergantung Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu memberi makan orang miskin dan membantu menyantuni anak yatim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In aradta ayyalina qalbuk fa at'imil miskin wamsah ra'yal yatim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian ingin hati kalian lunak, fa at'imil miskin, maka berilah makan orang miskin dan usaplah, santunilah, sayangilah anak yatim, usaplah rambut mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memberi makan dan membantu orang miskin serta anak yatim, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berempati, untuk peduli kepada sesama manusia, kepada sesama muslim. Kita tidak membanggakan harta kita, karena kita tahu harta tidak dibawa mati. Oleh karena itu ada hak orang lain di dalamnya. Kita sedekahkan, kita keluarkan zakatnya, kita bantu anak yatim dan fakir miskin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kiat untuk menjauhkan kita dari sifat qaswatul qalbi adalah dengan bergaul, berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang saleh, mendengarkan tausiah-tausiah dari guru kita, hadir di majlis taklim, dan lebih sering berbuat ibadah dan kebaikan. Dengan itu lama-kelamaan maka penyakit qaswatul qalbi kita, keras hati kita akan hilang dan kita akan menjadi orang yang diberi keridhaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata, "Al-qalbul mayyitul qasi kasyajaratis sabisah, la yaslihani illan nar." Kata Ibnu Qayyim, hati yang keras itu seperti pohonan yang telah kering dan mati. Tidak ada yang pantas untuk pohon itu diperlakukan, hanyalah menjadi kayu bakar. Itulah gambaran orang yang keras hati. Berapapun banyak salatnya, berapapun banyak puasanya, berapapun banyak sedekahnya, dia tidak akan dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kayu yang telah kering, hanya layak untuk dibakar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang singkat ini saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي الأواح وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض الله عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أجمعين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Rapatkan dan luruskan safnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي لا أسل الفردوس أهلا ولا أقوى على النار فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا أسل الفردوس أهلا ولا أقوى جحيمي فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى جحيمي فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.